Mana Mas Ari? Berhubung makanannya belum datang, ya udah kita seruput aja ya es bubur sumsumnya. Udah haus. Bismillahirrahmanirrahim. Segar. Candil. Dawet. Ngebareng yuk sekoteng air di Sunda mah. Ngadaguan sangu heula kabulu seubeuh atuh. Iya we orang mah mesenna da bingung eta rek dahar naon. Ningali menu ge baringung. Ya we nu simpel. Markihar, mari kita dahar. Alhamdulillah tos dongkap ya. Abi mah mesen ieu we. Sangu, sate marangi, saya kenal kecapna jeung bumbuna bawang pete goreng. Bismillah. Yuk Pak Wargi, kita tuang. Bismillahirrahmanirrahim.
batur memesan loba rame hati we bayung putri goreng tempura pamajikan cewek duit nanya Hotel Maranggi nah. Betul. Petai ngora ya mah guys, jadi teh bau. Kalem ya, sabar. Nah, eksekusi lagi. Oh, bisa hoyong pak. Kalau meninggal maksudnya. Belum.
Beak hangunan. WhatsApp. Maaf dah mau nambah dia lapar. Lapar. Coba sebulan nih sate mah. Ya lagu Sunda emang di itu na lain di YouTube na lain. Indah ya suara suling. Bejakeun da mata orang mah kieu ieu teh tetunduh emang matanya kieu terus kaherangan jadi tuna sipit di bagina. Alhamdulillah amin. Tampi Gusti rezekina alhamdulillah. Lanjut guys, nge-save ya. Eksekusi es dawet, singkirkan dulu. Remeh. Nah, yuk tunggu teh. Jemut. Uyuk lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah yang namanya itu suara. Udah kita nikmati pemandangan aja.